जय श्री कृष्णा। आज सर हम लोगों को बता रहा था कौन सा बॉल को डिफेंस करना है और कौन सा बॉल को छोड़ना है। सर एक पिच पे लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा था। लाइन के किधर बॉल ड्रॉप करेंगे तो हम लोग छोड़ेंगे और कौन सा लाइन पे ड्रॉप करेगा तो हम लोग डिफेंस करेंगे। Today I am practicing with Yasha, Devda, Virat or Nandini with the present of Refasar. Now I am practicing according to his instruction. ঠিক আছে, এটা এলপিডব্লিউ হয়ে যায়। ঠিক আছে, এটা মাথায় যাচ্ছে না গাদা, বল বসছে। গুড, পাটা তো বার হলো না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেললি কেন? হ্যাঁ, গুড গুড গুড। আমি বললাম না জোরে হাত ঘোরাবো, সামনে দেবো, জোরে হাত ঘুরেছে স্যার বাম্প দেবে। হ্যাঁ, এটা ভালো লিখত। গুড, এটা কি বাইরে ছিল এটা। Please comment how was the video. Also, if you have any suggestion, please comment. Thank you for watching. Jai Shri Krishna.